आपणकर जदि कुंभ राशि हुई थाए तेबे आजिर ई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु काहेकि ना आजिर ई भिडियोटी कुंभ राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही अछि। आपणकु 2026 मसीहार अनेक अनेक शुभेच्छा सहित एही भिडियोटी को आगो को बढ़ेबा कारण एही भिडियोटी आपणकर आगामी वर्ष बा 2026 नुआ वर्ष रे हेबाकु जाउथिबा विस्फोरण विषय रे यह सूचना देब। देखंतु वर्ष 2026 आरंभ हेबा पई जाउअछि एवं एही 2026 बहुत लोकंक भाग्य रे जीवन रे दुख भरी देब एवं बहुत लोकंक भाग्य रे मध्य किछिटा समस्या मध्य सृष्टि करिबा। किंतु एही भिडियो रे आपण माने जानिबे 2026 मसीहार प्रारंभ रो हेबाकु थिबा विस्फोरण विषय रे जहा आपण सुनिले आपण निजे मध्य विश्वास करि परिबे नाही एवं जहा भी समस्या आपणकर 2025 रे थिला ताकू ध्वंस विध्वंस करिबा आरंभ करिबा पुनर्बार खेलिबा खुशीर लहरी एवं फुटिबा सुखर फूल आपणकर जीवन रे। तेबे विलंब न करी आसंतु जानिबा आपणकर एही 2026 प्रारंभ समय किपरि रहिबा एवं किए करिबा एही शुभ परिवर्तन एवं विशेष भावरे केबेठारु आपणकर जीवन रे एही विशेष परिवर्तन देखिबा पाई मिलिबा एवं केते तारीख मध्यरे आपण एही परिवर्तन गुडी को अनुभव करि परिबे। एही भिडियो रे आमे विस्तार भावरे आलोचना करिबा ता सहित कोन आपनको उपाय करिबा को पड़िबा जहा आपणकर शुभाशुभ फल को द्विगुणित करिबा। एही भिडियोटीर शेष भागरे आपण मानको निश्चिंत भावरे जणाइबो सेथिपई आपण माने भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी कुंभ राशि हुई थाए एवं आपण भी ईश्वरंकु सच्चा हृदय भक्ति करंती विश्वास करंती तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। देखंतु आगामी 120 दिन पर्यंत देवगुरु बृहस्पति ईश्वरंक कृपारु तांकर गोचर रे बहुत बड़ परिवर्तन करिबाकु जाउछंती माने बृहस्पति बकरी चलन करिबे एवं एहा नवेम्बर मास 11 तारिख ठारु आरंभ करी मार्च मास 2026 पर्यंत हेबाकु जाउअछि। तेबे देखंतु गुरुंकर जेतेबेले बकरी चलन हुए गुरुंकर जहा भी पूर्व कर्म गुड़िक आपणक उपरे जहा भी शुभाशुभ फल बाकी रही जाई थाए ताहा मध्य प्रदान करिबा आरंभ करिथांती। तेबे आसंतु जानिबा आपणकर कुंभ राशि रे केउ गृह रे देवगुरु बृहस्पति बकरी हेबा पई जाउछंती एवं तांकर बकरी दृष्टि केउ केउ भाव उपर को रहिबा पई जाउअछि एवं कोन परिवर्तन आपण मानकर जीवन रे करिबाकु जाउछंती। देखंतु आपणकर षष्ठ भाव रे देवगुरु बृहस्पति विराजमान अछंती एवं एही गृह रे 11 नवेम्बर ठारू 3 डिसेम्बर पर्यंत बकरी अवस्था रे रहिबे एवं 3 डिसेम्बर ठारू 11 मार्च पर्यंत आपणकर पंचम भाव रे बकरी अवस्था रे रहिबे जहा आपण मानक पाई एक सुवर्ण सुजोग नै आसुअछि। देखंतु गुरु आपणकर षष्ठ भाव रे बकरी होई तांकर बकरी दृष्टि आपणकर दशम द्वादश एवं द्वितीय भाव उपर को रहुअछि। देखंतु आपणक राशि पाई आपणकर एकादश एवं द्वितीय भावर स्वामी हेउछंती देवगुरु बृहस्पति तेणु करी सेही गृह को जेहेतु गुरुंकर दृष्टि रहिबा आपनको निश्चिंत भावरे मालामाल करिदेबे जहा भी आर्थिक समस्या थिबा ताहा दूर होई जिबा। सबु परे भी आपणकर षष्ठ भाव हेउछि रोग ऋण एवं शत्रुर भाव एवं सेही गृह रे गुरु जेहेतु बकरी हेउछंती आपण जदि कोनोसी क्रीड़ा प्रतियोगिता रे भाग नेउछंती जेकोसी प्रतियोगिता रे भाग नेउछंती आपण सेथिरे शुभाशुभ फल निश्चिंत भावरे देखिबे समस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे आपनको सफलता प्राप्ति हेबा। एहा सहित आपण जदि कोनोसी कोर्ट कचेरी केस रे फसी जाइछंती दीर्घ दिन धरी एही कोर्ट कचेरी केस रे आपणकर अर्थ हानि हेउअछि आपणकर मान हानि हेउअछि आपण बहुत अधिक चिंताग्रस्त रहुछंती सेथिरो मध्य आपण बाहरिबा आरंभ करिबे। देखंतु आपनको किछि व्यक्ति मध्य मिलिबे जे आपनको
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏହିସବୁ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଅଛି। ବିଦେଶରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯଦି ବିଦେଶରେ ରହି କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ରହୁଥିଲେ, କୌଣସି ବି ଟେନସନରେ ରହୁଥିଲେ, ଚାକିରିକୁ ନେଇ ଟେନସନରେ ରହୁଥିଲେ, ସେହିସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କର୍ମ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବାଧାବିଘ୍ନ ପାଇଁ ଆପଣ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଭିଜା ପାସପୋର୍ଟରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥିଲା, ସେହିସବୁ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କେହି ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିବେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତାହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଦେଶରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ରୋଜଗାର ହେଉଅଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତାହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେହି ଦିଗରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଲୋନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହିଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ଅତି ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲୋନ୍ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ପେଣ୍ଡିଂ ହୋଇ ରହିଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲୋନ୍ ସାଙ୍କସନ୍ ହେଉନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଅଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ବି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନଜରକୁ ଆସିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବେ, ବୁଝିବେ ଏବଂ କିଭଳି ସେହି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ନାଶ କରିବେ, ସେହି ଦିଗ ପ୍ରତି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ନାଶ ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ନୂତନ ଜବ୍ ମିଳୁନଥିଲା, ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ, ପ୍ରମୋସନ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ଚାଲିଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବି ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେଣି, ସେହିସବୁ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣ ନୂତନ ଚାକିରି ପାଇପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଯୋଜନାରେ ଅର୍ଥ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହକୁ ଯେହେତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଧନକୁ ନେଇ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଧାନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣ କରଜ ଶୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ପ୍ରପର୍ଟି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେହି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଜ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକା ହେଉଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଶୁଝିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସେଭିଂସ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ 3 ଡିସେମ୍ବର ଠାରୁ 11 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା, ସନ୍ତାନ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଭାବର ଭାବ। ଯେଉଁ ନୂତନ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନଙ୍କଠାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିଲେ, ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା, ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ବିଫଳତା ଦେଖୁଥିଲେ, ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇସାରିଲେଣି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତେବେ ଗୁରୁଙ୍କର ଏହି ବକ୍ରି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତାହା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା
एवं संतानक सहित मनमालिन्य मतभेद चलीथिला सेथिरे मध्य आपण बड़ परिवर्तन देखिबा पई पाइबे। आपणकर संतान आपणक पाखकु फेरी आसीबे एवं जो पिलामाने शिक्षा क्षेत्र रे थिले एवं शिक्षा क्षेत्र रे जहाँ भी किछि समस्या हेउथिला आपणकर मन पाठ पढ़ारे लागु नथिला परिश्रम अनुसार आपणकु सेतेटा सफलता मिली पारु नथिला तेबे आपण शिक्षा क्षेत्र रे बड़ पदक्षेप नेबे। आपण किछि उच्च शिक्षा करिबा पई बाहर को जाई पारंती निश्चिंत भावरे आपण किछि ना किछि शुभ परिणाम अवश्य पाइबे। ताहा सहित देखंतु आपणकर पंचम भावरे विराजमान हेबा परे आपणकर भाग्यर गृह को पंचम दृष्टि देबे माने आपणकर 3 डिसेंबर ठारू 11 मार्च पर्यंत भाग्य आपणकर साथ देब। आपण माटी छुईले मध्य सुना हेब। आपण जेकोसी भी कार्य हाथ देबे आपणकर हाथ खाली रहिब नाही। समस्त क्षेत्र रे भाग्य आपणकर साथ देब एवं देखंतु आपणकर भाग्य भाव को दृष्टि देई आपणकर धनर भाव को दृष्टि देबे एवं विपरीत राजयोग मध्य बनैबे। आपणकर लाभर भाव को मध्य दृष्टि देउछंती। देखंतु गुरु आपणकर उच्च अवस्था रे अछंती। उच्च अवस्था रे बकरी हेबा एहा एक चमत्कारी परिवर्तन। 3 डिसेंबर परे आपणकर राशि को जेहेतु गुरु दृष्टि देबे आपणकर जहाँ भी किछि स्वास्थ्यगत समस्या रहिथिला रोग वैराग थिला सेथिरे आपण बड़ परिवर्तन देखिबे। आपण निजर क्यारियर पई चिंता करिवे एवं आपण आपणकर स्वास्थ्य को जगिबे। आपणकर मान सम्मान बढ़िबा सहित दीर्घ दिन धरी माने आपण जो 7.5 वर्ष धरी घांटी हेउथिले सेथिरु आपण निश्चिंत भावरे बाहर को आसीबे। सबु परे भी गुरुंकर शुभाशुभ फल को वृद्धि करिबा पाई आपण प्रत्येक दिन गुरुंकर बीज मंत्रर जप 108 थर करंतु। ओम ग्राम ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः एवं पाखरे गोटिए हलदिया कलर रुमालटीए रखिबे एवं बहुत बेसी हलदिया कलर ड्रेस पिंधिबे। यह आपणक पाई शुभफल प्रदान करिबा एवं गोमाता को चारा खाइबा को दियंतु शुभफल प्राप्ति हेबा।